हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलशुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमलयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। तृतीयाध्याय राजवाच। एवं ते विदेह राजन मने विचारे तत्त्वज्ञान। आनंदे शिरे कर देई बोलन्ति निस्तरिली मोहि। तुम्भे निर्मल मुनिगण कह हे भकत लक्षण। कि रूपे भ्रमन्ति जगते कृष्ण भजन अनुमते। कि वा कहन्ति वाक्यसार कि धर्म करन्ति आचार। ताहाकु जानिबा केमन्ते कहसु दया जेबे मते। मुनिरुवाच मुनि बोलन्ति ताहा शुणि शुणबि देह नृपमणि। कृष्ण भजन ए संसारे प्रचरे त्रिविध प्रकारे। उत्तम मध्यम प्रकृत जाहार लक्षण जेमन्त। ताहा कहिबा शुण एबे राजन पचारिलु जेबे। सकल देहे नारायण बसन्ति अनादि कारण। से नारायण देहे जेते बसन्ति भाव अनुमते। ए भावे दृढ़ जार मन से प्राणी भकत उत्तम। जन्म मरणे जार मन न मणे क्रिया अभिमान। सो जाति कुल धर्म वर्ण ए अहंकारे नुहे छन। उत्तम लक्षणता जानी भकत मध्ये परिमाणी। जाहार सुत चित देहे परम आत्मा वृद्धि हुए। सकल जीवे समबुद्धि उत्तम भाव ए प्रसिद्धि। केबे नुहे ज्ञान भ्रम से प्राणी नारायण सम। सिद्ध जोगीन्द्र मुनिगणे चिन्तन्ति जे हरि चरणे।
ଶିବ ବିରଞ୍ଚି ଯାର ପାଦେ ଧ୍ୟାନେ ଭଜନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଲବେ ନିମିଷେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନୁହନ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମହାଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ତା ଦେଖି ନିସ୍ତରନ୍ତି ଜନ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ନଖ ପନ୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପାଏ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଯାର ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶେ ଅଶେଷ ଘର ଦୁଃଖ ନାଶେ ମଧ୍ୟମ ଭାବ ଏବେ ଶୁଣ ଯେବେ ଅର୍ଚ୍ଚଇ ନାରାୟଣ ହରିର ପାଦେ ସେବା କର ଭକ୍ତି ସମ୍ଭୂତ ବୁଦ୍ଧି ଧର ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଜନ ସମସ୍ତ ହୃଦେ ଭଗବାନ ସତ ଅସତ କର୍ମ করে এ ভাব হেতু ন বিচারে স্বপ্রিয় আনন্দ প্রমাণে অসত সুখ বলি জানে স্বপ্রজ্ঞা ভাবে দয়া করে অহং পণ্ডিত হেতু ধরে গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ সে